So this is Tenzin Wangdue and welcome back to my channel GotenzinGo. I'm Changmalo Tashle. Tathari this video this important chaidra khajin lawana da. Tangya ji subscribe nga tong geshta. Ndabodo ta kunzu yone hang sang gi gyapyo yuyak nang so de ning takpan tuchina shue da onne yuyak gyapyo yuyak nang so ni ta finally tanga da subscriber nga dong tadanda lo shi jela ta shine geshra. 이번에 균상만 오늘 인타곤 투치나 쇼 갑교 항상 약분 나서라 안 컨티뉴 나로지 유튜브 기가라 페멘 니 페멘 히스토리 약부 따라야 아니 페샤타야 유튜브 기 오슬로스 갈이야 아니 니기 비디오 깡 찍라 고무 쉽게 가전 실리시 비디오 깡 찍라 고무 쉽게 가 유로 쉽게 납주 something 실리시라야 아니 비디오 심바디길래라 비디오 심바디 약부 따라 페샤 티스 레시요 실레기로도 유튜브 기 페샤요야 아니 니기 컷 리서치는 나다 다단도 니기 GoPro Hero 8 피주단데 아니 니기 아이폰 피주단데 리스야 배터리 요 초체도 배터리 숨에도 숨자야 뷰트 시에도 제도 때문에 배터리 저기 오더라 아니 가진이 리뷰만 못 때려 GoPro 12 Creator Compo 다 DJI OSMO Pocket 3 Creator Compo 다 DJI 디 사월에서 쓰라 온데 니 코랑이 타임바 리뷰 요모 타이 아니 니기 라스트 디사이드 카치나 당가 DJI OSMO Pocket 3 Creator Compo 디 뇨 삼사 아니 콜라 콘세디 가져르나 둥가 축주 레구레시 Creator Compo 니나다요 야 키지 DJI OSMO Pocket 3 지분 요네 뭔가 뼈 10주 something 지레셔 삼사 원도 지레셔 아니 니기 유튜브 기피면 약보진 찌게라 아니 오슬레셔 로 OSGE yoya ani ngi tangi decide teaching but ngata DJI OSMO Pocket 3 YouTube ki income ki dene YouTube ki income khaju rawa dene ngye chimba ani ngi ta DJI OSMO Pocket 3D ngye ra ani tangi ki taringi video na ngi DJI OSMO Pocket 3D ani kinso dula unboxing chei Looking, wandering all the time, we seek a kingdom. This is not my home. Camera packaging you hapo shishira kontogi. This skin and bone. The daylight, the Andi nalola. Nalola ani DJI OSMO Pocket 3 gi quick start ka chiktu ani dinalola tokto chikura ta dinalo camera ta samai sare Creator Compo di show di che ani 이 가르쳐 나와나 오케이 이게 당시에 내가 뒤에 오라 tadi khalna camera lusa tadi la nzo tanda Creator Compo di ban dinalo wide angle lens chi khonsu itera Creator Compo di nalo yo Creator Compo di nalo ma do ya kisi DJI OSMO Pocket 3 chi punyo wali yo mare tanda di nalo Creator Compo di nalo la wide angle lens di tere ani ho di lens di na luyete an kisi kora lens saw yo na yan di na luyete okay Jadi nalo khat attach Jadi packaging di yapu sushwa lusa yu yapu tisha de DJI kora ji che ani cover di kora one lapo judi ya mirror rostu ya tisya one thapu rostu Jadi nalo khat ka tawra na bagi an thangsu de la thang ju ki de camera diche
DJ Osmo Pocket 3 khorra che de DJ Mark Tilda ani Pocket 3 tiche reckoning day. This is not my okay tera che ani niwa de la kharto lanna anfula di kharshna di kharna antu ya the battery kisi yo ki DJI creative combo de nyo ana until battery di rai roi je Osmo Pocket 3 chip nyo ana kill battery di rai mare and battery koro ya gumu chokchu du just nyo ya ani ri chudi kisi nyo e mana creative combo khoro nyo na yar di battery di che ya battery do churu ya adi kharu la standard battery do churu ini di battery marda di stand yo tadi di wala di garage on dite dis kare da andi chipo chiga re di battery di chipo chiga kare de di battery chungu pars ki shasta tara ani di naule angyo khardu law na tadi kharla na zola tripod chidu ta kisi DJ khola tripod ko ina ta yo ta kisi diwal da game da de diwal da dir da khare type c dir da ta kenzo khande chela na di agyu dimna yo battery di agyu ra diwal di gerde tripod görüş. Keziti tripod göğüne tis ringburu çayda. Okay. Ani angyo gardulanna tayo tela mic bi dura DJ creative compo dinal kisiya DJ Osmo Pocket chibu nyona del mic di building mare edi chitu niki kyunsola konsi chela ni kyunsola tala kisi nyo anar da yo DJ Osmo Pocket 3 combo digaran creative combo digaran yulo okay ani next khardula wanna onsola USB type C du side nija type C risha ani tadi kharshta ora tadi kharshla windscreen risha tena ansu ki ta mic dela karya ti mic ora di karya sti di chin luye jode okay ani di kharshla na tadi ansu ki camera igala de tayar ho jo hondo okay ani tala tadi kharla di atis khechum chai do ti khala na anchu ki lens dire the wide angle lens lai do ti de wide angle lens lan ti ra ani ding anchu ki khal kargal na ti camera de do ti camera ki dual iris kar de ti khari on ti kan ngar che ti kan ngar che re di hawa che ta kesi yo kyunso ki yo creative compo di mangyur nar da anya di samar ago mar da sulla kyan nyo ke orda ay konchum bu cha de jo ta de yangyu chik du yangyu di khari na ta man de tong de ti kharla nar da ya talo di kharla na di mic re la dish mic kala gara ngarja churwa ta kisi
kira mic di pheje ta ya bana anchu ki mic ta onju da edigal gargala ya antu di ngarsa de gar jar de jo andir be ama yesu sum tu ta di kyo gaji re ta yo gara ya kisi onju na lo mic di gar ani onju chulo la onju chulo di ngarsa chibu gar sha jo ani chulo ne par ke du ya kare mic kyo ro ma thon ja hodire di ngarsa de de yo chuk chum but okay 아니 다디 알아 리셔라 다디 DJI OSMO Pocket 3 creator combo 되게 아니 unboxing 디가라 리셔 아니 당이 카메라 디직 온친 뛰어오래 컨트롤 봐 통일하디 마피 language di inchi tamba kisi ya kintu ya Instagram da YouTube ki nangwa shorts to suyo na da ya an tu di camera de one phya to sara khajna kapto inde chidara ande shorts ka ji dile sarta shorts suyo gi jingan su ki size yura o dile sarre ani namgi YouTube video photo suna inde dure shorts suna kapto de inde store de digara la ta yele lo cha de ryo okay ani that is DJI Osmo Pocket 3 and can do like can do don't show and I should walk along and the Niki Pujutan and Niki to next Kadedo Shime or the latch the main the camera the Karlana do Kunsu Dilda Kisi your vlog chimba another year Kisi doing a YouTube say YouTube saying the Tama camera Yapuch go to some other year and Kura Niki DJI Osmo Pocket 3D Yapush Tons Kashi in another year YouTube saying and your iPhone 15 Pro on the iPhone 15 Pro Max on the touch yura phone chimbo ne kidu ya anku miki udu video get you khakor ya tadinga nyamnyu ya this ya mi chamata de ru ta tende DJI Pocket 3D ba na this chuer iPhone da ziwe na da compare chiwa na ya ani ne chidu ni kinsu khari recommend chigela na DJI Osmo Pocket 3 dimna da GoPro de this day da kidu ya 원도 줄에 오케이 see the DJI Osmo Pocket 3D 가진 된사수와 아니 엔지도 특히도 케시다 vlogging YouTuber content creator 시 징에 전화도요 아니 김소 아이폰 도다 인터디스 콘 친구 체그레 아니 디갈 카레나 public kil랑 저기 비디오 슈트도 디스 되고요 아니 엔지도 이게 좀 recommend 체디 DJI Osmo Pocket 3D recommend 치라 this label 하여리 아니 김소 public kil라 치도 인바이네 카레 this the comfortable 차이요 아니 또 키에 비디오치 아니 타 트레이싱 동바디 아이 타요 미치는 좀 주게 여기 기 말고 지금 비디오 슈트 라죠 칼디 페이스 트래킹 치료 그 고 존에 야 디게버 디 무치 디셔야 아니 어디 돈데 베려 그렇게 시야 클래스 사데가 지 vlog 치긴도 하시야 비디오 수도 엔지도 그 무치 디고야 엔지도 켜지야 face track 디가나 캠도 디가나 치료 미시 맞아 여기 기 말 오케이 다 아니 다른 게 비디오 DJI Osmo Pocket 3 creator combo di unboxing e digan saswa ayang ge next video shimbajing namulla ya unboxing in banare vlogging in banare ani yang ge shimbaj kiweche ani so if you are new to my channel please don't forget to subscribe like and share ani tanga chikchina next video of the language shimbajing chikchina so samgi dura ape video the yibajing the language shimbajing try to some so ani kuch Kisi tanda budu subscribe chimena could subscribe chochi like chochi and share chochi and see you in my next video. Thank you so much and this is Tenzin Wangdue and signing off.